Okay, so good morning to you all. I want to show you very briefly. So I discussed with Luis, so he just allowed me to have one slide besides this one. So what I will talk about is why, or at least one of the reasons why VCW can be considered a meta framework. So because we can integrate a lot of tools in each of the phases that constitutes this tool. So basically what I will talk about is in this book that I wrote with Luis, now in Portuguese. Muito rapidamente vou explicar por que razão, ou uma das razões pelas quais a VCW é considerada uma meta framework, onde nós podemos integrar ferramentas, muitas delas conhecidas de nós. Next slide, please. I committed a crime. So I sliced the VCW into some phases. I want to focus on the last one because it's the topic for today. But just to highlight you, here I tried to put some of the tools that we can use in each of the phases. So very briefly, and I think some of you experience this problem when you are trying to solve a problem, is to identify which is really the problem. We have several tools. This one come from children, I believe, the 5 whys. So for those who have children's, okay, where the children's come from, and we blush and we try to justify where the children's come from, and then they ask again, and then they ask again. So why? So eventually this can be a powerful tool to refine your problem. Or fishbone diagram. I love this one, challenging the assumption. So basically here in Portugal, if you go to a supermarket, you will find a package of milk of 1 liter. So why? Why is 1 liter? So it's questioning the assumption. So please don't respond this question. Or you can have a more structured and academic approach like Pestel analysis or Porter 5 forces or other frameworks that you can use to solve this problem. Em português, basicamente, estão aqui algumas das ferramentas que estão no livro, há outras para além destas, portanto, os 5 porquês para refinarmos qual é que é verdadeiramente o problema, ou o diagrama espinha de peixe, ou questionar os pressupostos que estão por base do problema. Eu estava aqui a levantar uma questão muito simples, não é? Nós vamos a um supermercado e temos um pacote de leite de 1 litro, mas porquê é que tem que ser de 1 litro? Não é? Portanto, porque é que não pode ser 0,75 ou de 1,5 litro? Portanto, não me respondam. Basicamente é isso que é questioning the assumption. Então podemos ter uma abordagem mais académica, como a análise Pestel ou as forças do Porter. Moving to the next phase, so the ideation. So we discussed already some of these tools, brainstorming, brainwriting. I love this particular one of brainwriting is 3 ideas, 6 persons, 5 minutes. So if you start writing 3 solutions during 5 minutes in a group of 6, after those 5 minutes you change the sheets among you and you inspire on what your colleague done, and then you start again with 3 more ideas. So in 15 minutes or 20 minutes you will have a lot of responses to your problem. But I love also this one, reverse brainstorming, is posing the questions in inverted. So how to satisfy the customer, so you can invert it. So how to dissatisfy your customer. I think we work better in the wrong direction, so being negative, so eventually it can be interesting, or gap filling. So try to point the extremes and then you work on the continuum, or try to divide your problem in some content. Em português básico, nós temos aqui várias ferramentas de brainstorming, que o brainwriting já trabalhamos, o 365, 3 ideias, 6 pessoas, 5 minutos para gerar ideias, assim numa folhinha muito rapidamente, ou fazer o reverse brainstorming, portanto, usando aqui muitas vezes a nossa
a nossa predisposição para ver mais questões negativas, portanto, em vez de procurarmos responder a satisfazer o cliente, é como insatisfazer o cliente, ou a pensar aqui nos extremos e depois onde é que nós estamos no meio, que é o gap filling, ou a análise morfológica, portanto, dividindo o problema nas suas componentes. Depois temos a parte, we have the next phase, where we are trying to apply the funnel and to filter the ideas. So eventually we can have several tools again. So the SMART objectives I think it's a very easy way. Mind mapping to structure how things are related, or eventually a more academic approach using the Delphi method to identify the problem. Em português, portanto, nós chegamos à fase do funil, que é a que tivemos a trabalhar ontem, e algumas ferramentas também podem ser úteis para aplicar os filtros, não é? Como os Smart Objectives, ou o Mind Map, ou numa abordagem mais académica, o Delphi. Bem, today I believe that we will work on the final phase, so we have decided which is the best option to move on. So now we need to operationalize those ideas. And then comes specific tools. I think you all know this that I'm pointing out. So developing the business plan or starting with the business model canvas, or if your problem is more market related, developing the marketing plan, or if you are developing a product or a service, eventually the minimum viable product can be a useful tool. I was thinking, I think Nova has here, at least we have it, is a Fab Lab, so a small industrial unit when you can produce a prototype, a real prototype, a physical prototype of your product and try to test it in the market. Portanto, só para terminar agora em português, portanto, o Meta Framework considera aqui algumas das ferramentas que, enfim, são, penso, bastante conhecidas, o desenvolver agora o business plan para operacionalizar a ideia que nós selecionamos, se for mais orientada para o mercado, o marketing plan, ou usar o business model canvas para estruturar melhor qual é que é o nosso modelo de negócio, ou o minimum viable product. E eu estava aqui a falar que hoje em dia em universidades e não só tem um Fab Lab onde nós podemos fabricar em 3D ou laser cut uma solução que depois podemos ir então começar a testar no mercado. Luís, I think the 5 minutes are done, so thank you very much for your attention. You can read more on the book.